Pozdrav prijatelji! Ako ste stari od 50 godina, osjećate bol u koljima, kukovima i leđima, ako vas ujutro bole zubovi i krckaju, a kosti nisu kao nekada, ovo morate čuti. Ne govorimo o tabletama ni o skupim suplementima, nego o jednoj prirodnoj kašici dnevno koju iskoriste naši stariji. U ovom videu pokazujem šta ide u ovu mješavinu, zašto jača kosti i zubove, kako se pravilno koristi i kako se pravi. Prva stvar koju nam treba je lan. One nosi jedno od najbogatijih izvora omega-3 masnih kiselina koji imaju snažno protupalno djelovanje. Nakon 50. godine upao u zubovima često je tihi uzrok bola, ukočenosti i jutarnje krckanja. Omega-3 zona pomaže da ti proces smiri i da zubovi lakše pokreću. Također, on je dobar izvor magnezija, mangana, fosfora, minerala koji direktno učestvuju u izgradnji koštane mase i sprječava njeno propadanje. On se uvijek koristi kao mljeven jer cijele sjemenke prolaze kroz tijelo gotovo neprobavljeno i ne daje puni efekat. Sljedeća stvar koja nam treba je 40 grama suhih sjemenki i bundave. Bundavine sjemenke su izuzetno bogate cinkom, mineralom bez kojega tijelo ne može obnavljati. Hrskavice su tetiven i vezino tkivo. Kod starijih osoba često postoji manja cinka što dovodi do sporijeg oporavka zubova. Također, mnogo ima magnezija, iz bundavini sjemenki pomaže jačanju kostiju, opuštanju mišića i smanjenju grčeva i ukočenosti. Zbog toga često osjeti lakše hodanje, manje napetosti u koljima. Bonus, pozitivno djeluje na prostatu, srce i imunitet, što je dodatna korist kod muškaraca koji stari 50 godina. Sljedeća stvar koja nam treba je 40 grama sjemenki susama. Susam je jedan od najbogatijih prirodnih izvora kalcija u biljnom svijetu. Nakon 50. godine tijelo sve teže zadržava kalcij u kostima, a susam pomaže da taj gubitak uspori. Također, osim kalcija, susam sadrži magnezij, cink, bakar i fosfor koji zajedno rade na jačanju kostiju, zubova, hrskavice i ligamenata. Bez ovih minerala kalcij sam po sebi ne može pravilno djelovati. Sljedeća stvar koju nam treba je suho grožđe. 50 grama suhih grožđica, već smo njima pravili video pa ga obavezno pogledajte. Zašto je bitno? Bogato je borom, mineralom koji pomaže tijelu da zadrži kalcij u kostima. Dodatno, prirodni šećeri daju energiju, a antioksidanci štite ćelije od oštećenja. U principu, jako korisno i jako jednostavno. Mislim, ja ovdje u principu tražim baš da bude tačno 50 ili više grama, ali to nije toliko bitno, ako bude koji gram više ili manje, to nije nikakav problem. Sljedeća stvar koja nam treba je goveđi kolagen. Zašto je on bitan? U principu ja koristim oko 10 grama, bitan je sadrži kolagen tipa 1 i tipa 2, to su protein i glicin, sve što je potrebno za jačanje hrskavice i vezivnog tkiva. Efekat redovno korištenje pomaže i podmazuje zubove, smanjuje bol i ukočenost. Sve što je bitno sada je da ovo stavimo sve u blender i izblendamo dok ne bude ujednačena fina masa. Nakon toga ćemo prebaciti sve u neku tegu, dodat ćemo još jedan sastojak za kraj, to je naravno med i u principu to je to. Treba će nam neki 200 grama meda. Zašto med? Med je prirodni konzervans koji povezuje sve sastojke i olakšava njihovu apsorpciju. Dodatno, med ima blagotvorno djelovanje imunitet, a masa postaje kremastija i ovako se uzima s kašicom. Također imamo još jedan video na kanalu Medu, pa njega obavezno pogledajte. Tu smo detaljnije govorili o tome stvarima. U principu, to će biti jedan taj izuzetni preparat. Efekti ovoga preparata su sljedeći. Smanjuje bol u zubovima kako omega-3 zona i antioksidansi susama i grožđa ublažavaju upalne procese, što znači da manje je bola, ukočenosti u koljima, kukovima i rukama. Primjer, ljudi koji redovno koriste ovaj recept često osjećaju rast nakon 3 do 4 sedmice. Povećava se pokretljivost, kolagen iz goveđe želatine pomaže obnavljanju hrskavice, vezivnog tkiva, što znači da zubovi klize i lakše, a pokreti postaju fluidniji. Idealno je kombinirati naravno sa laganom šetnjom i razgibavanjem. Jače kosti, susam i lan i bundavine sjemenke su bogat izvor minerala, kalcij, magnezij, cink i bor koji pomažu očuvanju gustine kostiju. Rezultat smanjenja rizika od osteoporoze i lomova. Podržava regeneraciju hrskavice. Goveđa želatina i glicin pomažu obnavljanju hrskavice, posebno kod starijih osoba i onih koji imaju manju pokretljivost. Efekat manje je krckanja u koljima, lakše sagibanje i ustajanje. Prirodna energija i antioksidansi. Med i suho grožđe daju prirodnu energiju, dok antioksidansi štite ćelije od starenja i upale. Efekat se osjeti već nakon početka i također imate lakši početak dana i bolju opštu vitalnost. Kombinacija minerala iz kolagena i antiinflamatornih tvari, redovito uzimanje jedne kašice dnevno daje odličan efekat. U principu, idealno je koristiti 30 dana, a bolje je i do 2 do 3 mjeseca. U principu, to je to za ovaj kratki video. Nadam se da ćete koristiti ovaj recept, važete pratiti ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.